बोलो भागवत भगवान की भागवत रे कहला सकल गोटे नारायण बसंती परम कारण माने हम संसार रे जहा देखुचे सबुठी भगवान अछंती सकल गोटे नारायण सकल माने सबुठी घटे अछंती सकल घटे नारायण भगवान नारायण सबुठी अछंती केमिति अछंती ना बसंती परम कारण ता तो धाडरे कुआ गला बसंती परम कारण सी आम पाखे बसीचंती बसंती परम कारण इठी कुआ दिन थांती परम कारण बा ठिया हुंती परम कारण ए सब किछि कुआ देनी एठी कुआ जे बसंती परम कारण केना आमर हृदय रे बा आमर सबुठी से भगवान बसीचंती बा भगवान आम पाखे सदा सर्वदा थाई परि अछंती तल डर काहा को भय काहा को कालिया अछि रे चौबाहा तले जदि भगवान पाखर अछंती तले मे ताको डरिवा काई काहा को डरिवा काई महाप्रभु तो अछंती ना किंतु मनीषादी डरुछि काई की से मिथ्या को डरुछि मिथ्या को त्याग करि पारुनी केना मिथ्या को त्याग करिया पे ई कामटी आवश्यक जाना होछि सत्संग ई सत्संग रे ए परिप्रेक्षी रे कथा को सबल करबा चलंतु श्री राम नाम रे श्री भगवान कर कथा रे अवगाहित होबा बोले रघुनाथ भगवान की जय। तो भागवत प्रमाण अनुଯାयी जे समस्त घटरे समस्त पाखरे से अछंती सर्वत्र विद्यमान काष्ठपाषाण तरुतृण ए सर्व घटे नारायण से बसिचंती काष्ठ पाखरे बसिचंती पाषाण पाखरे मध्ये बसिचंती तरु पाखरे बसने तृण पाखरे बसिचंती सबुठी से बसिचंती बसंती परम कारण देखो तो सकल अर्थ सबुठी घटे अर्थ अछंती सकल घटे नारायण नारायण अर्थ कोन नारा अर्थ होची दृष्टि अयन अर्थ मध्ये होची दृष्टि नारा आ अयन नारा युक्त अयन इति नारायण नारा अर्थ होची दृष्टि अयन अर्थ होची दृष्टि अर्थ होची जहा को दृष्टि रे ए समग्र सृष्टि से होचंती नारायण अछि मो मंदिरे मंदिरे मन मंदिरे हृदय मंदिरे अछि मो मंदिरे मंदिरे मन मंदिरे हृदय मंदिरे हृदय मंदिरे मन मंदिरे नथाए मुआबी मंदिरे मन मंदिरे हृदय मंदिरे अछि मो मंदिरे मंदिरे बोलो भागवत भगवान की तो नारा युक्त अयन नारा अर्थ होची दृष्टि अयन अर्थ मध्ये होती दृष्टि तार तो भगवान को दृष्टि रे ए समग्र सृष्टि से होचती नारायण से नारायण भगवान समस्त को पाखरे अछंती बसंती परम कारण एटी बसिया कथा हेतले सृष्टि होची बा बसिया कथा हेतले प्रश्न उठुची से बसंती परम कारण बोली कुआ देछि एटी रुवंती परम कारण बोली कुआ देइ नै बसंती परम माने ई बसंती आमे आपण मान समति बसचंती एठी यदि पाल्ला पडना समति ठिया हितांती कथा को सुनितांते पाल्ला पडिते बोली समते बसिचे नले समते ठिया की कथा को सुनितांते तो पाल्ला पडिचे बोली बसचे सेमिति हृदय यदि महिला हितिबो ताले भगवान कोन आसी बसिबे हृदय यदि महिला हितिबो मन यदि महिला हितिबो ताले भगवान कोन आसी बसिबे मन यदि महिला हितिबो ताले राम आसी कोन बसिबे कृष्ण आसी कोन बसिबे केबे बसिबे नाही ताले भगवान आसी बसिबे केमिति हृदय को परिष्कार करले मन को निर्मल करले निष्कपट चित्तरे भगवान को डाकिले भगवान आसी हृदय रे बसिबे ताले प्रश्न उठिबो जे मनर महिला त्याग हो पुनी केमिति जदि जनक मनर मनर महिला अछि ताले मनर महिला त्याग हो केमिति से भगवान को गुणगान कले मनर महिला त्याग हो जीवो निश्चय भाव रे मनर महिला त्याग हो जीवो तो मनर मलिन को छड़े देले भगवान आसी बसिबे मन को परिष्कार करबा निमंते जेमिति आपण माने देह को परिष्कार करूचंती शरीर को परिष्कार करूचंती साबुन सरफ परिष्कार करूचंती अदि किछि हे देछि अपरिष्कार जदि हेछि गोड़ हाथ मुह ताले समते साबुन मार के गोड़ हाथ को भलो करूचे बा परिष्कार करूचे किंतु
ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା ତ ମନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବନି ନା, କି ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା ତ ବା ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ତ ଆତ୍ମାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବନି ନା ଆମେ। ତ ସାବୁନ ସର୍ପ ଦେହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ମନ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସାବୁନ ସର୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନ ଆଉ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ମନ ଆଉ ଆତ୍ମାର ମଇଳା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। କାଲି କହୁଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ମହିମା, ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଆମ ହୃଦୟର ମଇଳାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ହୃଦୟର ମଇଳାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଭଗବାନ ଆସି ବସିବେ। କେମିତି ବସିବେ? ହୃଦୟର ମଇଳା ତ୍ୟାଗ କଲେ ଭଗବାନ ଆସି କେମିତି ବସିବେ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ଜାଣିଥିବେ। ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର, ଭଗବାନ ନାରଦକୁ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ତତ୍ତ୍ୱ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର, ଭକ୍ତିର ସୂତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଣି ନାରଦ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏ କଥାକୁ ନାରଦକୁ କହିଥିବାରୁ ୟା ନା ହେଇଛି ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ। ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ନା ଅହମ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଞ୍ଚ ହୃଦୟ ନଚ ମଦ୍ଭକ୍ତାଃ ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ନା ଅହମ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ, ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନଥାଏ, ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନଥାଏ। ମଦ୍ଭକ୍ତାଃ ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି, ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉଠି ମୋ ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଥାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉଠି ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି, ମୋ ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି, ମୋ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି, ମୋ ନାମ ଗାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାନ୍ତି, ମୋ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଥାଏ। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ସିଏ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବସି ତାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ସିଏ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥିବେ? ନା। ସିଏ କ'ଣ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବେ? ନା। ସିଏ ଆସିବେ ଏଠିକି, এই ସ୍ଥାନକୁ ଆସି କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ, କରୁଣା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାବ ଥିବ, ଭକ୍ତି ଥିବ, ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ସେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସନ୍ତି ହନୁମାନ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କାହିଁକି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆସିବ ଭଗବାନ ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ମୁଁ ସବୁ ସାଜସଜା କରିଦେଇଥିବି, ସବୁ ଦେଖିବି କ'ଣ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ସବୁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ନା ପାଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିବେ। ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ଆଉ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ମୁଁ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି, ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଜୀ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ତାହେଲେ କେବେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତ କାଲି ଥିଲା ମୂଳ ଦିନ, ରାମଚରିତ ମାନସରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି ମୂଳ ଦିନ। ଆଉ ଯେ କହିବା ପ୍ରଥମ ଦିନ କ'ଣ ଦେଇ କରିବା? ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଇ କ'ଣ କରିବା? ଖାଇ ତ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁକଳୁଚି ମକରନ୍ଦ, ନହେଲେ ରାମ 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 ସିଆ ରାମ 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 ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ, ଏତିକି ଖାଲି। ଆଉ କ'ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କଥା ଛଡ଼ା କ'ଣ ଜଣାଅଛି? ସେ ଖାଲି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁକଳୁଚି ମକରନ୍ଦ, ସେ କେବଳ ରାମ କଥା, କୃଷ୍ଣ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ କଥା, ଏ ତିନିଟା କଥା ଭିତରୁ ଚାରିଟା କଥା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଶୁଣି କ'ଣ କରିବୁ? ହଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ଯାଇକି କଥାକୁ ଦେଖିବା, ଶୁଣିକି ଆସିବା, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହନୁମାନଜୀକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସରେ, କିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଭା ମଣ୍ଡଳ କେମିତି, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ସେ ଅନୁକ୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଲେ, ପୁଣି 9 ଦିନ ଯାକ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତ କାଲି ହନୁମାନଜୀ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ହଁ ଆଜି ଭଗବାନ ତାହେଲେ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଭଗବାନ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଭଗବାନ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯଦି ହନୁମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। କାଷ୍ଠ ପାଖରେ ତରୁ ତୃଣ, କାଷ୍ଠ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପଥର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତରୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତୃଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ତ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି କାହିଁକି? ରାମଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି କାହିଁକି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କାହିଁକି ଖୋଜୁଥାଉ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କାହିଁକି ଖୋଜୁଥାଉ? ଗୋଟେ ହଜିଗଲେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଜିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ହଜି ନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଖୋଜୁଥାଉ? କେବେ ଖୋଜି ନଥାଉ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ହଜିଗଲେ ବା ଉଭା ହେଇଗଲେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟି ଖୋଜୁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତ ହଜି ନାହାନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ତ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମଣିଷ କାହିଁ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି? ଆଜ୍ଞା,
भगवान कहीं मनुष्य केमी खोजुची गोटे कारण अच्छी श्री रामचरित मानस रे संत तुलसीदास गोटे चौपाई रे सबु भ्रांति को तुटे देछन्ति। हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट हो हे माय जाना। श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट हो हे माय जाना। श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्यावर रामचंद्र की जय। ताले एठु सब तो तुमको मिलीगला सब भीतरी कथा को मिलीगला कौन ना हरि व्यापक सर्वत्र समान। हाँ से सबुटी अच्छंती अत्र तत्र सर्वत्र हरि व्यापक जे सर्वव्यापक तत्व जे सबुटी अच्छंती सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट होई मई जाना। से प्रेम डाकले से प्रकट हो तो भगवान खोजी नांती ना तेरे काई खोजुचे आमे। अच्छा भगवान दरी सबुटी अच्छंती कोन तो पवन सबुटी अच्छंती कि ना पवन बा वायु पवन ये सब अच्छे ना ये पवन अच्छे से पवन अच्छे अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया यूरेन्स यूक्रेन रूस रे इंडिया रे आप जिते देश जी सबुटी पवन अच्छी ना लोक कौन बंची पारे निश्वास प्रश्वास ना मनीष बंची पार ना पवन सबुटी अच्छी अत्र तत्र सर्वत्र पवन सबुटी अच्छी। जिते बड़े साइकेल पंप फेली जाऊँगी गोटे साइकेल गला पंप फेल गला आम कौन पवन को डाकुचे पवन देवता आस साइकेल टे पंप मार दियो ना पंप आसिक साइकेल पशि जा कौन ठाकुर को डाकुचे पवन देवता को डाकुचे ना कौन करुचे नहीं जाऊे ग्यारेज को बा साइकेल गोटे सजाड़ से ग्यारेज को लेकिन जाऊे सेठी दौचे सी सजाड़ुं साइकेल को पुणी साइकेल को सजाड़ी दौरान सेमती भगवान सबुठी